अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने इस सॉफ्टवेयर में कॉन्टैक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। यूज़र मैनेजमेंट हम पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट्स बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो जिनसे हम स्टॉक परचेज करते हैं, उनको कहते हैं सप्लायर दूसरे लफ्ज़ों में। और एक वो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं जिनको हम अपना स्टॉक सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिनको हम कहते हैं कस्टमर। आप कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको शुरू में ये दोनों मिल जाएंगे, सप्लायर और कस्टमर। ये बात ध्यान में रखें कि ये कस्टमर ग्रुप और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट ये आपके काम के नहीं है। सप्लायर पे आप क्लिक करते हो, सिंपली आप देखें कि हमारे पास कुछ सप्लायर ऐड हुए हैं, लेकिन अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पे आएंगे। ऐड पे आके आप ये देखें कि कॉन्टैक्ट टाइप क्या है हमारे पास। जी, हम सप्लायर ऐड कर रहे हैं। अब सप्लायर वो कोई इंडिविजुअल है या कोई बिजनेस है, कंपनी है? अगर कंपनी है तो आपने बिजनेस पे ओके करना है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के ऊपर ओके करना है। फॉर एग्जांपल जी, कंपनी है, कंपनी के लिए आपने लीव एम्प्टी टू ऑटो जनरेट, इस जगह को आपने खाली छोड़ देना है, इसके पे कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे कंप्यूटर इसकी आईडी ऑटो जनरेट कर देगा, ठीक है। आपने सिंपल उस कंपनी का नाम लिखना है। स्मार्ट टैंगो कंपनी है, ठीक है, स्मार्ट टैंगो। उसके बाद उस स्मार्ट टैंगो का आपने जो है ना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, और उसके बाद उनका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर या लैंडलाइन या ईमेल या उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिखना चाहते हैं, यानी उनका कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह है ऑलरेडी पहले तो वो भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ इसको छोड़ दें और सिंपल आप इसको सेव कर दें। तो ये आप देखें आपको कि स्मार्ट टैंगो कंपनी है, और उसके बाद उनका ओपनिंग बैलेंस 0 है, एडवांस बैलेंस 0 है। ये आज की डेट में 16 फरवरी को 2024 को ये ऐड हुआ है। इसका एड्रेस हमने लिखा नहीं है, अगर लिखते तो वो यहाँ पे आ रहा होता है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर। और मज़ीद भी जो आप इसके बारे में जो भी आपने ऐड किए होंगे, ये एक्शंस पे आके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इसको ये कोई कल को कोई पैसे पे करते हो तो आप पे भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, इसका लेजर भी चेक कर सकते हो, यानी इसकी मुकम्मल इसके ऊपर आप एक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सप्लायर के बाद आ जाते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स के ऊपर आपने ओके करना है। कस्टमर भी सेम उसी तरीके से ऐड होंगे जैसे कि सप्लायर आपने ऐड किए, और उनके भी सेम उसी तरीके से ये देखें एक्शंस वगैरह सारा। अभी हमारे पास ये कस्टमर ऐड हुए हैं कुछ डमी से। हम अगर कोई मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, ऐड में आएंगे, ये देखें कॉन्टैक्ट टाइप हमारे पास अभी हम कस्टमर ऐड कर रहे हैं। वो कस्टमर इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है, क्योंकि कोई कंपनी भी हमारी कस्टमर हो सकती है और कोई हमारा बंदा भी हमारा जो है ना वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में ये जगह हम खाली छोड़ देंगे, कंप्यूटर ख़ुद उसकी आईडी जनरेट कर देगा। इसको ऐसे ही रहने दें, नन रहने दें। आपने सिर्फ मिस्टर या मिसेस जो भी आपने इसमें से प्रीफिक्स ऐड करना है वो करें, उसका नाम लिखें, लास्ट नाम लिखें, मिडल वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पहला और ये लास्ट ये आपने लाजमी लिखना है। फ़ोन नंबर लिखना है सेम उसी तरीके से। अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह है उनके साथ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखें मोहम्मद अवैस खान, नो लिमिट क्रेडिट और सारा कुछ ये उसका सेव हो चुका है। तो इस कॉन्टेक्ट्स में आपने सिंपल सप्लायर और कस्टमर ऐड करने होते हैं। अब आप उससे नीचे वाले टैब पे आ जाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी होती है, ये बात ध्यान में रखें। आप ये नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर आएंगे। वारंटीज़ आपने नहीं छेड़नी है, वारंटीज़ अमूमन होती नहीं है। ये होलसेलर्स जो होते हैं वो बाज़ औक़ात वारंटियाँ देते हैं, तो वो वारंटीज़ जो है ना वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपका काम होता है इसमें ब्रांड्स ऐड करना, कैटेगरी ऐड करना, यूनिट ऐड करना और फिर प्रोडक्ट ऐड करना। उसके अलावा ये लिस्ट प्रोडक्ट, प्रिंट लेबल, वेरिएशंस, इंपोर्ट प्रोडक्ट, इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक, सेलिंग, ये सारा आपके काम का नहीं है। दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि आपके काम का सिर्फ इस प्रोडक्ट वाले जो टैब है इसमें आपका सिर्फ आपने ब्रांड ऐड करना है, कैटेगरी ऐड करनी है और यूनिट ऐड करना है और प्रोडक्ट ऐड करनी है, बस। अच्छा, ये चीज़ें एक ही बार आपने फर्स्ट टाइम में ऐड करनी होती हैं, ये आपको बार बार नहीं ऐड करनी पड़ेंगी। यानी फर्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हो तो पहली बार आपको ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी सेटिंग में, फिर उसके बाद आप सिंपल आप प्रोडक्ट परचेज़ किया करोगे और सेल किया करोगे, ठीक है ना। ब्रांड्स में सिंपल आप आते हो, हमारे पास कुछ ब्रांड ऑलरेडी ऐड हुए हैं, ठीक है। अगर आप कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं सिंपल आप ऐड पे जाएंगे,
ایڈ پہ جا کے آپ برانڈ کا نام لکھیں گے، اس کی کوئی ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے، نہیں لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کا نام لکھیں اور سیو کر دیں تو آپ کا برانڈ سیو ہو جائے گا۔ سیم اسی کے بعد آپ کیٹیگریز میں آتے ہو۔ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں؟ یہ کیٹیگریز ایکچولی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنی قسم کا سٹاک سیل کر رہے ہو۔ جیسا کہ ابھی میں پاکستان ہارڈ ویئر سٹور کے اوپر فلٹر، جرنل آئٹمس اور اس کے بعد ہارڈ ویئر، لوبریکنٹس اور پارٹس سیل کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس 5-6 کیٹیگریز کا پارٹس میں میرے پاس فار ایگزامپل پرہینوں کے، سیزو کے اور مختلف کمپنیوں کے آ جائیں گے پارٹس، ٹھیک ہے نا، وہ جو برانڈس ہیں۔ سیم اسی طریقے سے لوبریکنٹس میں میرے پاس شیل آ جائے گا، جی پی آئے گا، ایلکو آئے گا، زک آئے گا، مختلف قسم کے لوبریکنٹس آئیں گے۔ تو یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی کتنے ٹائپ کا مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو کیٹیگریز بھی آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہیں، 2 3 4 5 جو بھی آپ کا سٹاک میں ہے، تو آپ نے ایڈ میں آنا ہے سمپل، اور یہاں پہ آ کے آپ نے کیٹیگری کا نام لکھنا ہے، کیٹیگری کا کوئی کوڈ لکھنا ہے اور سمپل اس کو سیو کر دینا ہے بس۔ اس کے بعد آپ یونٹس میں آتے ہیں۔ یونٹس میں ایسا ہے، فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے، اس کے پاس ایک کپڑے کی شاپ ہے اور ایک اس کی ہارڈ ویئر کی شاپ ہے۔ کپڑے کی شاپ میں اس کو میٹر بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ اس نے میٹر میں کپڑا پرچیز کرنا ہے اور میٹر میں ہی سیل کرنا ہے، جبکہ ہارڈ ویئر شاپ میں اس کو میٹر نہیں چاہیے ہوتے ہیں بلکہ ادھر اس کو کے جی اور پیسز اور باکسز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے مختلف یونٹس بھی آپ بنا سکتے ہو، لیکن ڈیفالٹ طور پہ ہم آپ کو پیسز خود ہی ایڈ کر کے دیتے ہیں، اور زیادہ تر موسٹلی جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو پیسز ہی چاہیے ہوتے ہیں، انہوں نے زیادہ تر پیسز میں ہی ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے سمپل یونٹس میں آنا ہے۔ اگر آپ نیو بنا رہے ہو تو ایڈ میں آئیں گے، یہاں پہ آ کے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، جو بھی یونٹ ہے، فار ایگزامپل کلو گرام ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے آلریڈی کیونکہ کلو گرام لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں کلو گرام لکھ دیتا ہوں۔ اس کا شارٹ نیم میں لکھ دیتا ہوں کے جی، ٹھیک ہے۔ الاؤ ڈیسیمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا لوز پیکنگ بھی سیل کرنا چاہتے ہو یا نہیں اسی یونٹ کی۔ فار ایگزامپل یہ کلو ہے تو اس کا آدھا کلو، یا اس کی مطلب کلو کے اندر کی جو کلو کے اندر مزید یونٹس ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو لوز پیکنگ ہے وہ بھی آپ سیل کرنا چاہتے ہو یا نہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے ایکچولی کے جی میں ہی چیز سیل کرنی ہے، کے جی سے اوپر نیچے چیز ہم نہیں سیل کرتے، یعنی آدھا کے جی یا پونا کے جی ہم سیل نہیں کرتے، ہم کے جی، 2 کے جی، 3 کے جی، 5 کے جی ایسے سیل کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو نو کر دیں گے۔ ادروائز آپ الاؤ ڈیسیمل کو یس کر دیں گے تو پھر آپ اس کی لوز پیکنگ بھی آپ سیل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور سمپل اس کو سیو کر دینا ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس برانڈ، کیٹیگری اور یونٹس ایڈ ہو گئے، اب ہمارے اس کنٹیکٹس میں باقی ہر چیز کا کام ختم ہو گیا۔ اب ہمارا کام ہوگا صرف پروڈکٹ ایڈ کرنا، اس کو پرچیز کرنا اور اس کو سیل کرنا، اس کو پرچیز کرنا اور اس کو سیل کرنا، اور کوئی کام بھی نہیں ہوگا اس پورے سافٹ ویئر میں۔